welcome to my YouTube channel. Bayo pa lang sa aking YouTube channel guys. Subscribe na yan sa button clicking. Ipapalito ko yung collection ng Japet Aguilar. Ito si Japet guys. Ayan guys. Japet ko na guys. Aguilar namin siya guys. Sumama ko, sinali ko. Sugapa ko. Ayan guys, kamag-anak namin si tatay niya guys. Ayan guys, ito, pakita ko yung collection ko guys. Go. Ayan guys, ito yung collection ko guys. Ito yung collection Japet Aguilar. Idol ko ito guys. Si Japet. Ito yung bola guys. Papirma ako sa kanya guys. Papirma ako sa kanya guys. Yung bola. Palokalike niya yung ginagamit niya guys. Ginagamit niya ito guys. Japet. Meron din akong ginawa guys. Ayan guys, ito si Japet. Japet Aguilar. Ayan guys, ito siya guys. Ito si Japet guys. Ito si Japet guys. Idol ko ito guys. Dalawa yung idol ng basketball player. Si Japet Aguilar pati si Michael Jordan. Mga collection din akong Japet Aguilar. Ito si Japet guys. Kamag-anak namin si tatay niya guys. Ito yung asawa ni Japet guys. Ayan guys, number 25 siya guys sa basket. Hindi ko alam guys. Basketball player siya guys. Number 25. Japet Aguilar. Ayan guys, ito siya. Ito yung bolang ginagamit ko guys. Idol ko si Japet guys. Ayan guys. Ayan guys, sa vlog natin guys. Click and subscribe na lang guys. Bye guys. Thanks for watching. Bye guys.